रोसई बास चली दीदींकर देखंतु एडी छुआ मैंने खेलुछन हाँ बहल शाग भिडियो हम एटा फुटण पड़ला रसुण हाँ सोरिष फुटण है रसुण ये शाग धोईकी थुआ देखु बहल शाग जो मैंने खाई ना नहीं कि खात रोसे करके बहुत टेस्टी थाए ये कंचा लंका काटिकी रखाई ये पियाज काली जो पवन होता एत सब आंब पड़ी गचर आमर मु दीदी नहीं पलि आसली छोट आंब आने कहले जे दीदी कटा हो पियाज एटा भल सहज ट्रिक पियाज काटिबा यंत्र एमती छड़े देवे आ गोटा गोटा आ देदेवे प्रेस करदेले हो गला एटा ऑनलाइन में मगैतिल बढ़िया ऑनलाइन भी मगैतिले बाहरी बजे बोल हाँ लास्टिंग जाए एटा को हला 6 वर्ष बढ़िया लास्टिंग जाए एटा पकेबा मरिच टिके राग करिया भल लागियो बहल कढ़ रेसिपी आपण मानक सहित माने शेयर करा जाउची कि हमर बहल कढ़र रेसिपी आपण माने बनेबे आ खाइबे केमती लागिला कमेंट रे कहिबे पियाज पड़ला चली देखो टिके लुण देदेबा पियाजटा बेरिब जल्दी सीझिब देखिए दरकार मुझे पकई दूसरे से हिसाब से लुण पड़गला रोसे चली बहल कढ़ा रोसे दुई पटे रोसे हो देखो आ गए कड़े बसला भजा हम ये चलती शाग हाँ हाथ के आज मैं सकाଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି दीदी घर को जीवी बोली यही से दीदी आपण मैंने वीडियो को भी देखिए राखी नायक ना वीडियो अच्छी आउर फेसबुक पोस्ट को जाकि आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे वीडियो देखिए प्राय टाइम आम वीडियो मैंने आसूँ देखा यहाँ हूँ पियाज रसुण अदा अदा जीरा धनिया ये गोटे पेस्ट पड़ो पियाज रसुण पड़ो बेसी ना पियाज रसुण अदा और धनिया देखो मसला भी रेडी हो दीदी शाग पकेबा मसला टे भाज मसला पूरा लाल बहल कढ़ बहल शाग में मिलूँ मार्केट बहल कढ़ ये विशेषकर पश्चिम ओडिशा बहुत आमर तो ये बौद्ध मिले प्राय टाइम मिले बहल कढ़ रेसिपी हूँ देखते फ्रेंड्स माने टोटली ये देखो हेलो हेलो खाइबे आसंतु बहल कढ़
ଦୁଇ ଜଣ ଜୋରଦାର ଲାଗି ଯାଇଛୁ ରୋଷେଇରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ହାଇ ଭଜା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଫେଭରେଟ୍ ପୁରା। ଯେତେ ଆଇଟମ୍ କଲେ ବି ଆଳୁ ଦରକାର। ଆଳୁ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ। ମସଲା ଦେଖାଇ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖିଲି। ଦିଶୁଛି ଏବେ ହେଇଗଲା ବହଳକୋଡ଼ ଭଜା। କିଏ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ବହଳକୋଡ଼ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଜି କ'ଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଆମେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛୁ। ବେଶୀ ତ ଆଇଟମ୍ କରିବୁନି, ଯେତିକି ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ଖାଲି ଗପୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ବାବୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତୁତକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁତକୋଳି। ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁତକୋଳି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ମିଠା ଏ କୋଳି ତୁତକୋଳି। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଇକି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତୁତକୋଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଖାଇବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ବାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତୁତକୋଳି କି ନା ବଢ଼ିଆ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡର। ଏହା ଦେଖେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ବି ଅଛି। ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତମ ହାତ ପାଇବନି, ମତେ ଛାଡ଼। ଧର ଏଇଟା। ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍, ରେଡ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଦେଖି ଆଉ ପାଚିକି ଅଛି ଗୋଟେ। ହେ ଦେଖି ବ୍ଲାକ୍ଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା? ହଁ ସେଇଟା ମିଠା ନା। ଏଇଟା ତ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତୁତକୋଳି